Kewani hale ko de no dati ni baka malu mi da dule ni baka check computer basic information pa ko ma computer data klu de che pho me de pa pho window ni da du pa ne utatele e chai ma no sa ba sa pe pa min ba ni baka malu la clay de bu pho ko lo tabu kho pho ko ni pa mara ti lo ma no ba sa we he pa mara we lo awe pa chola we lucky ni lucky ni he planning nam la dule ni awe property information ba sa we interface to ti to ba kame Windows 7 make Windows 8 power Windows 10 Windows 11 mo no da di pa ni pho ko ni awe interface user interface ni ma ta kwa che fu man dale we khati ko bu clear bu kho lo mo no so pe ni pe mi kwa ma le pe computer desktop mi nya ni pe computer desktop mi nya ni pe ti ba this PC de ka now this PC lo ni right click click property ke right click property mi ni pe ni pe mi era kwa pe device computer ko bu pe ta pu da li ni CPU ni tetele pe ni now kame de CPU mi pe ni Intel Core i5 i3 i7 can it where betel ba mo no the meter Intel ba mo we tale CPU ni o di te kelu di kame de petinya ara ki petinya ne o ki kelu mo ta khane Intel ta khane AMD mo no ke ta khane processor ni re we ba ka patinya na ta khane install RAM ni ba te ba ta khane RAM pre ara ki petinya la mo RAM ni o bo ke le AK 4K 16 32 ni uar gua tinya ba ko kro ada ki mi jino ka cha ru yi ti chu ta ni te chi ke di la mo no da chi ke ke mi da ba ka pa ta ki da ki khai ni la ba ka te la ki pe ni na ka ba ko pa tinya ma le system type ni ba ko pa tinya 32 bit 64 bit okay le la na bahasa betani 64 bit kai ni computer device information basic information the car na kai ni pa window kon ni pa install window ni da dule Windows 7 Windows 7 na ba ka ti ba Windows 7 be me ti ba Windows 8 or 8 10 or 10 11 or 11 ma na da kai ni window amita apola de ba ka ti ba version ma na da kai ni muni mu to le pe install kha ta la awe pe install sagaton ni ma na pa sa ro install sagaton ni phele ni le phele to le ma na ke da ka ni window ta pi de awe ta ita close ke la ki ta ni de pa ka te ma la activation na da pa computer to play ni make it activate ni ba ka pa tin nyam la ta le pa tu ba awe como ne ba tu ba ne we free che bu ma no free ya le ne pe da loco ma na ru pe da bo da khai ne we pe ka lot u ma no so ba clear the t ba pe ti ba activation state da pe po ko ne pa ko ba tin ya window is activate using so da pe ne you win aware can you install ka window ka ne activated is activated so da no ne ru but clear ka ba ti ba window is not activated Primitiva la window is not activated do community but te male akale mo no but te le window du kal ni hawali na window lo teli arki petinya ge mo no the me je ni ba community awe ta le function ta le ta puta li le ko bu ti pa awe ma kha ti pa ni ne ka tu ko ni le bo po de ni le ba mo je ni tan ne pe ka ni ya da we activate le li ba ka ma ja le ta khai de awe ma boy busy pho ko ru lo se ba ke pa ma lu da busy pho ko ru pa le sai pa le te le ye window akhale li le pa nyo kla ri ne le te akhale li pa na pa la na ba sa ar ke pa mi ma nyo nyu le we pa lo ma activate pa window ma no ka ni pa awe pa ke te ma le activation ta pi ta ma so da pe po ko ne awe radio ru computer la pa ko pa tin nya thwe ni da radio ko ta khai la ba mu le pa ke busy pho ba user le basic khu ne achi akhati ko bu khu ne pa phu ra ti mo
you window lot tell you pelete jani sai chat or na window we on chi jani tisi ko mano nele kono ni ochi lo mo di to lo basa we ara sama jani pemile tele window lot tell yera ki toro window jani du na hi ara chi we ni pemile tele ye lu ba we yera ki ma ki ro akha yera ma ara akha yera lo ko akha mini mini yera lo ko window activate na Estonia mania ketia jani du bata pui tim ju lo awa chi ka mo yana jani mana pagpat na per thwe so okay na per le bumula la mana khadi khaburu whatever pemilki review ni right click on this pc killer property mina pahuka data killer pamuka data to la na ran system type cpu apa kale processor mana na kani window activate da window ni windows 7 windows 10 windows 11 ta ti phai mana KW mula le pana pa la mana